Whatever we want to do ¿Qué mundo queremos through this adults parliaments, en grown-up estos, parliaments, sí, en los parlamentos de mayores? we start doing with children. Empezamos haciéndolo con niños. So we go to the streets Nos fuimos a las calles and organize children y organizamos a los niños in the units of about 30 families. en unidades de aproximadamente 30 And familias. form a separate children's parliament for them. Y separamos a los parlamentos infantiles. We separate from what? Separate from the grown-ups. Los separamos de los parlamentos de los mayores. So those below 18 Todos debajo de los 18 años become the children's parliaments. se convierten en parlamentos infantiles. They have their meetings separately Y como se juntan por separado and they elect a prime minister and various other ministers. y eligen también sus ministros y sus otros ministros, Prime Minister, el primer ministro, y luego los otros ministros de otros ministerios, ¿no? And other ministers, and they discuss about the issues in the neighborhood, Ellos discuten sobre los problemas del vecindario and especially issues related to children, y especialmente a los que atañen a los niños y las niñas. and they try to do whatever they can do. Y intentan hacer aquello que pueden hacer. Okay. And then this is not the one. We take the internet. We'll just go to our website. Yeah, www.childrenparliament.in. Debajo de 18 años. Okay. Below 18. Below 18. Yeah. After 18, they are supposed to have voting power. That means they are grown-ups. Después de 18 años se supone que ya están reforzados como para considerarse. And according to UN definition, Y según la definición de Naciones Unidas, all those below 18 todos por debajo de 18 años are supposed to be children. se supone que son chicos. That is one way of UN definition. Así que nos acogemos a esa definición. Another way they would say, De otra manera podríamos decir those above 15 que aquellos por encima de 15 años are youth. Son jóvenes. So those from above 15 up to 18, Así que los de 15 a 18 they can come both in the children's parliament and in the youth parliament. pueden estar en un parlamento o en otro. Okay. And then You have a parliament of youth, only youth? we are beginning to have now. Están intentando hacer un parlamento de jóvenes. Those who are earlier in the children's parliaments, they are taking the lead now to organize youth parliaments. Hay un movimiento de niños un poco mayores que están organizando el de jóvenes. And we try to have childrenparliament.in. Y www. ahora Didier nos está buscando Children's Parliament. Okay. Yeah, that's the one, yeah. So, this is one, we just show the pictures first and then give them explanation later. Visuals. Vamos a ver primero las fotos y luego las explicamos. Okay. And then you saw, you just, okay. Then, yeah. Good.
children taking a rally. ¿A rally? Rally means, a kind of awareness procession. Ajá. Una... Children submitting memorandum los niños están preparando un memorando at the village council. en el council, en el consejo municipal. Yeah. Various, there are programs like, cultural programs, Good. Yeah, this is mainly for you, huh? Okay. Ha llegado tiempo. This is their state level parliament. Test meeting. Es una Okay. Son los ministros a nivel estatal. And this way the children come and sit in their neighborhoods. Ajá. Y ahí se están reuniendo por barrios. Something they achieved, something, Right. Good. And I will stop there now. Ahí están empezando. Okay. We'll, Es el circuito. I'll explain and come back to it again. This is how, okay. Good. Yeah. Time being we stop. Okay. How do you go? Stopping machine. Okay. Good. For time being we stop. Okay. Now, you are not sitting properly. Really? Sorry. How is it now? Good. Everybody must be able to see everybody else without any strain. You should not have to look in front and back. Para no forzar mucho el cuello. So that you are seated like that. Gracias. Okay. He has a question. A question. ¿A partir de qué edad empiezan a formar parte del Parlamento? From what age they start to be part of the children parliament? From 6 years onwards. A partir de 6 años. Okay. Just keep that on our website. Do I keep it? Yeah, but you keep it in your hand. True. That's fine. Now, so these children, they come around Así que los niños se ponen en círculo, and elect their ministers, eligen sus ministros and the election is sociocratic method. y la elección es cuestión de sociocracia. And children do it beautifully. Y los niños, las niñas lo hacen perfectamente. So sometime back, in the year 2013, Hace unos años, en el 2013, I took the state prime minister of Tamil Nadu. me junté con el primer ministro infantil de Tamil Nadu, yeah, child prime minister of Tamil Nadu. Tamil Nadu. Tamil Nadu means one of our states. Es uno de los estados. And then also the former prime minister of Tamil Nadu. Y con el anterior primer ministro Of Tamil Nadu State Child Parliament del mismo estado, to UN, me los llevé a Naciones Unidas. to United Nations. El ministro de verdad y la del Estado. No, both the children, both children's Both the parliament. children. Eran los dos del Parlamento infantil, el actual y el anterior. So the former prime minister Así que el and anterior present prime minister. y el presente.
And then when I went, then the former Prime Minister was explaining about the concept. Y cuando el anterior primer ministro estaba explicando acerca de este concepto, And that former Prime Minister is a visually disabled girl. era una chica invidente, Okay, former State Prime Minister. la anterior. Still they elected her. Aún así la eligieron. She was that time only 13 years. Tenía 13 años. Okay, they elected a State Prime Minister, though she is visually challenged. How did they elect her? ¿Cómo la eligieron? Because this process of sociocracy. Precisamente por el proceso Had it sociocrático. not been for this process of small group oriented method of sociocratic elections, had it not been for that, if it were not for that, Si no fuera por ese proceso sociocrático, she would not even be considered no la habrían ni siquiera considerado, because she would not get porque no habría llegado inclusion, a ser incluida, appreciation, a ser apreciada and proper evaluation. y a ser evaluada propiamente. It would not have been known, Sorry. her merit would not have been known Sí, no se habría tenido en cuenta su mérito had it not been for this small group-centered process. si no fuera por este proceso grupal de grupos pequeños. So they were sitting around, Y así que estaban sentados en círculo and as they were evaluating and as they were going through this election process, y según estaban en este proceso electoral, they identified her as the best candidate. la identificaron como la mejor candidata. And later on, this girl, Y después, esta chica, after a few years, después de unos años, she was elected National Child Prime Minister. se la eligió como primer ministro infantil nacional. Again, the same sociocratic process De nuevo, el mismo proceso sociocrático enabled all the children to eh, identify and understand and elect her as the National Child Prime Minister. habilitó a todos estos niños y niñas a escogerla otra vez como primera ministra infantil. She did not need any publicity campaign to promote her. No necesitó ninguna campaña electoral. It automatically comes in the process. Automatically comes in the process. She came. Automatically. It became. process, yeah. Okay. No necesitaron campaña porque todo esto vino con el propio proceso So she electoral. was speaking in English Ella estaba hablando inglés. because she was in an English medium school. Estaba en la escuela media inglesa. ¿Cómo es la? English the medium of education is English in the school where she studied. But medium means Medium is the language through which you educate. Medium. I'm sorry. Era el idioma vehicular que utilizaban en esas She escuelas. was speaking very good English. Hablaba muy buen inglés. But the former prime minister, Pero el anterior primer ministro and he came y vino, and he started speaking. empezó a hablar I am so and so. regular nada más. Unlike Swarna Lakshmi, that's the minister, former and the present minister, unlike her, Y no como ella, hablaba regular nada más, ella hablaba mucho mejor. I come from a Tamil medium school. Where Que él, is through Tamil language. sí, él venía de una escuela que el idioma vehicular era el Tamil, que es uno de los idiomas en India. Okay. Because I come from a poorer background. Porque venía de un ambiente más pobre. Because only the rich people can go for that, right? But he said, still, you can ask me questions Y él dijo, me podéis hacer las preguntas after my talk. después de mi intervención.
I will give the answer. I may take some time, so I'll be slow like that. Me tomará un poco de tiempo But responder, I will answer. pero responderé. So after the talk, they asked various questions. Así que después de su charla le hicieron And varias he was preguntas answering all the questions y respondió todas las to the preguntas. point and very sharp. Muy exactamente y muy apropiadamente. In between, he will stop De vez en cuando se paraba and think and wait for the proper word to come. y estaba buscando las palabras apropiadas para It was an expresarse. international audience. Había un público Some of internacional, them in high positions in government in their respective countries. muchos en unas posiciones muy elevadas, unos cargos muy And they elevados, would respectfully wait till he finds the proper word. y ellos y estos cargos, toda la gente esperó respetuosamente a que terminara de pensarse las cosas y expresarlo. By the insight and understanding and perception this fellow had. Y todo el mundo se quedó muy impresionado sobre la capacidad de entendimiento y de expresión que And they tenía. asked, how come you are able to answer things in such a proper way? Y le preguntaron cómo eres capaz, o preguntaron cómo era capaz de responder tan bien a todo. And he said, I started in a small neighborhood parliament near my house. Y les dijo, yo empecé en un parlamento vecinal cerca de mi casa. And then I was elected to the next level parliament. Y fui escogido para el siguiente From nivel. there I was elected to the next level. Y de ahí fue escogido para el siguiente Every nivel. level I was made a minister. Y en cada nivel me escogieron ministro. At the end I became the home minister at state level. Y me escogieron home. Home minister means, internal affairs minister. Me escogieron ministro de Asuntos Interiores, domésticos. The secretary of the meeting they called home minister that time. Now they call parliamentary affairs minister. Le escogieron, eso se llama, Secretary of the meeting. sí, como un secretario de la reunión. They called home minister, internal affairs. Home Minister es como de Asuntos Interiores. Now ¿no? they call Interior. parliamentary affairs minister. Parliament affairs minister. Asuntos parlamentarios. Yeah, the minister. And later this fellow was elected state prime minister. Y después se le escogió ministro estatal. And then he said at each of these levels, Él dijo, en cada uno de estos niveles we discussed various issues together. discutíamos todos los temas juntos And then, all these things gave me y todas estas awareness of issues, awareness, knowledge of the issues, el conocimiento de estos temas. and the ability to articulate and communicate. El tema es que yo me podía comunicar y expresar acerca de todos estos temas. And so, though he is from a very poor background, Y aunque venía de un ambiente pobre, even though his language is not English, aunque yo no hablaba inglés, still he is able to answer the questions. era capaz de responder a esas preguntas. And people are simply impressed. Y la gente estaba sencillamente impresionada. Okay. This girl was there, this Swarna Lakshmi, that's the visually challenged girl. Esta chica que era invidente And she came to attend only one meeting there. y vino a only one. One meeting, she was invited from Bihar. Estaba invitada a esa reunión, que esta era la chica anterior, que era anterior One parallel meeting she was supposed to address. Y había otra reunión paralela que se supone que tenía que atender Human rights. That was on human rights. sobre derechos humanos. Okay. And then there are so many other meetings going on. Había muchas reuniones
celebrándose. Then I said, you go and attend all those meetings. Perdón. I'm sorry. You go and attend all those meetings whatever possible. Ah, que no le resultaba posible estar en todas las reuniones a la vez. So she was attending various meetings. At the same time. No. Just one by Meetings one. are taking place. No, one by one they were going. Yeah. So first meeting they said, we come to the meeting that you are attending. First time, La primera vez. we will come with you, she said. Ah, okay. Yeah. Both the ministers, the girl and the boy, The girl and her mother, and her mother. because accompanying person was sent. Okay, entonces a la primera reunión su madre la acompañó a esa reunión. And then she was sitting near me, the meeting was taking place. Then I wanted to make an intervention. Y la madre dijo, a mí me gustaría intervenir. Then I said, well, instead of I making the intervention, why not I make her do that work? That make the girl make the intervention. The mother, no, The child. the child said, 13 years old child. la She's chica, the prime minister. sí. I said, instead of I making the intervention, why not you make? Ah, okay, Or the mother. the mother. Me. I wanted to make an intervention at the Él meeting. quería hacer una intervención. Ah, okay. Sí. So you wanted to do to intervene To also. intervene and give my idea there, no? Ah, ok. O sea, en esa reunión, en esa reunión estaba esta chica de 13 años y estaba también él, Edwin. Y él dijo que quería intervenir también. Then are you ready? I asked. Are you ready? She said, tell me what to talk, I will talk. Tell me what to talk, I will talk. Then I just started telling her. Immediately she started. That means, braille system. O sea que ella le dijo, no, tú dime lo que quieres decir y yo lo digo. Y empezó a escribirlo, ¿no? En braille. And that's making noise, people around looking back. La gente estaba mirando qué es lo que está haciendo la niña. Saw this girl's situation. Y cuando se dio cuenta de la situación de la They had niña, appreciation, and then they did not think they did not object to it. que cuando se dieron cuenta de la situación de la niña, pues no. Then all of a sudden I got the chance to talk. I had to get up and talk. Then I said, I start talking, you get ready. So I started talking. Él empezó a hablar. By the time I finished, she was ready with the thing. Él empezó a hablar y para cuando él terminó ya ella estaba preparada. Right? And journalists came and asked, who are you, why do you do, and all those things like. Y se le acercaron los periodistas y que quién eres, qué es lo que quieres. And then I asked, now she gained the confidence. She gained the confidence that she can talk now. She gained. Ganó confianza en sí misma para hablar. Vale, perdón, sí. Became confident. So she became enthusiastic. Now I will talk in other meetings also, she said. Entonces se apuntó para hablar en todo, con la confianza que había cogido, se apuntó para hablar Even en todo. without my presence. She said she will Aunque go no on. estuviera él ya. Then I said, you follow this procedure. Y él le dijo, mira, sigue este procedimiento. They will be presenting various things. The meetings, they will be presenting various themes. En las reuniones se presentarán varios grupos, Narrating about various their movements and achievements. Narrating. Narrando cada uno sus logros, cada grupo sus logros. You just get up and say. Tú te levantas y dices You appreciate whatever they are doing. que aprecias mucho lo que están haciendo. And then you say. Entonces dices What they are doing. Lo que están haciendo. Could be done, or that you say something that we are doing in that line. Dices que nosotros también estamos haciendo algo en ese sentido. What we are doing in the child, still and what we are doing in that line. That's the idea.
And then they conclude saying, if you also start children's parliaments, Y ella dijo, si vosotros también empezáis con los parlamentos infantiles, before that say we want to adapt whatever you are doing. antes dijo, primero queremos adaptar lo que vosotros estáis haciendo In our children's parliaments. en nuestros parlamentos infantiles. And you also start Y vosotros también podéis empezar con los integrating children's parliaments in your programs. integrando los parlamentos infantiles en vuestros We programas. can work together. So thank you. So this is the method I gave, the structure. You appreciate what they are doing. Tell them that we would like to integrate that in our children's parliaments, and tell them what you are doing is related to that, and ask them if they also do that. They could reach more and we all can work together. That's the idea. Entonces la idea es que reconociera que toda la labor que están haciendo So he que ellos lo iban a hacer o sea, la niña dijo, nosotros lo vamos a hacer en nuestros grupos, en nuestros parlamentos, y vosotros podéis adaptar los parlamentos infantiles de manera que os va a ayudar mucho a realizar todos estos because they will proyectos. not allow in those meetings to talk more than 1 or 2 minutes. Porque no se podía hablar más de 1 o 2 minutos en So esos within meetings. that she has to express something. So this was the structure and technique I gave. Esa es la técnica que él le dio para que pudiera intervenir y para que pudiera expresarse ahí. Then this mother and child were going to various meetings. Y entonces la niña y la madre fueron a And she used to esas talk. reuniones y empezó a hablar. Okay. And then what happened? These are small meetings, no? Eran pequeñas reuniones. Lo que On pasó March 8th, month 8, 8th of March. en el 8 de marzo, What's special that day? ¿qué hay? El día de la Women's Day. That's 2013. En 2013 era. UN was observing that day. Las Naciones Unidas vieron, So a big meeting. tenían una gran reunión. And UN Secretary General was there. Y la secretaria general And other top officials were there on the stage. y había otras charlas a nivel oficiales a ese nivel, And these people finished talking. y cuando terminaron de hablar, And then the moderator said, the moderator, the one who was guiding the meeting, you know, el moderador, perdón. she said, anybody from the audience wants to speak? Ella preguntó si había alguien en la audiencia que quería hablar. And this girl put her hand up. La niña levantó la mano. And then you know, she was guided by others. La llevaron, claro, para To go to hablar the mic. por ahí al micrófono. Because when the moderator saw that, she was, just wondering, anxious. Whether she gave the wrong El question. moderador se agobió al ver lo que pasaba ahí. Okay, because she could not see, you know, so he had to go and Como era invidente, pues la iban llevando. then she went to the mic, Llegó al micrófono and then she said, I am Swarna Lakshmi. She was what? Swarna Lakshmi, that's her name. Y dijo su nombre, Shorna. I am 13 years old, Tengo 13 años and I am the child Prime Minister of the State Children's Parliament. yo soy la primera ministra del Parlamento Estatal Infantil. And then this way then she said, we have children's parliaments in India. Nosotros tenemos en India tenemos parlamentos infantiles. And we also take up this issue. Nosotros también nos vamos a encargar de estos problemas, de estos temas. That year the theme was
violence against women and girls. que uno de ellos era la violencia sobre las mujeres y las niñas. So she said we also take up this issue in our children's parliaments. Y vamos a hablar de este problema en nuestros parlamentos infantiles. Then, as I told her, she brought a kind of that the structure I gave is narrate an event. That's the Y utilizó la estructura narrativa que le había she started dicho. narrating. For example, Y empezó, por ejemplo, we had one girl called Gayatri. nosotros tenemos una chica que se llama Gayatri. Gayatri, that's a name. Gayatri. She is from Theni district. Es de en un distrito. One district, yeah. Ajá. Theni. And she was just 15 years old. Tenía 15 años solo And her parents arranged for her marriage against her wish. y los padres le organizaron la boda contra su voluntad. We discussed in the children's parliament. Esto lo estuvimos discutiendo en el Parlamento This is Infantil violence against women and violation of child rights. y esto es violencia contra las mujeres y viola los derechos humanos. We intervened E intervinimos and the marriage was stopped. y detuvimos esa boda. So too you all start children's parliaments in your places. Entonces, comenzar parlamentos infantiles en vuestros sitios We will stop violence against women. y así pararemos toda la violencia contra mujeres. Thank you. Gracias. And there was a thunderous applause for that girl that day. Todo el Congreso aplaudió aquello, se Maybe caía. nobody else got that much ovational clapping Probablemente el aplauso mayor en la historia de la as she humanidad. got that day. En Chicot, As she got that day. de ti. As she Sí. got Got. that day. Vale. That was a whole sentence. Okay, I'm sorry. As she I get got it. that day, as she got. Tanto como ese día tuvo esa tal. Okay. And then this is the opportunity we give to children. Y esta es la oportunidad que le damos a los niños, las niñas. We give a forum to children. Les damos un foro infantil And we make almost everybody a minister. y hacemos de casi todas las personas un ministro. And what happens when a child is given a ministry? Y lo que pasa cuando a un niño o una niña se le da un ministerio, Suppose she is a child pongamos que ella es una niña and she is given climate change ministry. y se le da el Ministerio de Medio Ambiente. What will she do? ¿Qué haría? What will she do if she is a child minister? Si es una ministra infantil, If she is made a child minister and she has to next time come and say something sensible in the parliament, no, about that. si tuviera una... She will have to come and say something sensible, si tuviera que decir algo, something meaningful algo sustancial sobre in esto the next meeting of the parliament. en el siguiente parlamento. So what will she do if she is a child minister? ¿Qué diría ella? What will you do? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué haría? Pues primero lo preguntaría y lo compartiría, ¿no? En el... She would ask in her parliament first. She would ask about that. She will ask about that. What she will lead? Okay, good then. What else will you do if you have made a child prime minister? ¿Qué más haría Child minister for climate change, you know? Yeah. para medio What ambiente? will you do? Climate change. Para el cambio climático, gracias. She is made a minister for that. Everybody is given a theme, no? So she is made a minister. Next, so what will she do? How will she behave? Se reuniría con el adulto, ¿no? El primer ministro del cambio climático adulto. She will gather with the prime minister, adult prime minister. She will discuss with other prime ministers.
consult with other prime ministers and discuss with them. She will go and read about it, Leería acerca de esto, collect details, recogería los detalles and consult others, y consultaría a las demás and gradually become a specialist. y se convertiría en una especialista poco a She is poco, given a motivation to go deeper into an issue. porque tendría una motivación para profundizar So it was more serious y se pondría más seria and purpose oriented. y se enfocaría a eso And when she begins to articulate, y empezaría a she articular gets more and more sharper in her communication y abilities. se volvería más hábil en sus habilidades comunicacionales. She becomes persuasive. Persuasive. She has Persuasion. to get others to her point, Se volvería más persuasiva and that way her leadership skill grows. y vería sus habilidades, aptitudes desarrolladas And in the process, she gets appreciated, y en ese proceso ella sería apreciada and her self-confidence grows again. y tendría más confianza en sí misma. So this is a process Así que este es un proceso to make people para hacer a la gente more studious, más estudiosa, more interested in issues, más interesada en los problemas and then gain confidence and taste. y para que gane confianza en taste, A kind of gusto, sí, y que con más gusto, in doing things for others, que tuviera gusto para hacer cosas para los demás, in public involvement. en un ambiente público. These children Estas niñas take up a lot of issues. Take up. se encargan de muchos And problemas they have such a lot of success stories to share. y tienen y se encargan de muchas historias que pueden contar. And then we have brought out a kind of booklet like this. Y hemos traído este librito, And that is there also, I think. See, let us see if it is there. que This está, booklet may be there. que está también en internet. Please show something below. Let us see some of the pictures. There is a newsletter. Okay, this is the way they sit around. This is their part. Así es como se sientan. Okay, now next. More pictures, let us see. Okay. Children, okay. And then, yeah. Go on. This is taking oath. That is, ministers take oath like this. But that's their making the swearing in ceremony. Haciendo los votos, Yeah. estaban haciendo los votos. Next year. Los votos, Go on. sí, se llama votos, son juramentos. Accepting a position, yeah. Okay. Next. Sí, Go on. la ceremonia del compromiso. This way is, okay, go on. Simply, some pictures you are just seeing, children's meetings, okay. Madhya Pradesh states, okay. Okay, go on, some story. Okay, just see that. We are giving application to the headmistress. So when they find a problem in the school, Cuando encontraban un problema en la escuela, they go and give a kind of an application and memorandum to the iban y presentaban un informe sobre eso a la primera ministra. Next one, go on again. This is what? Training program for animators volunteers in Bihar. Okay, the animators program. Okay, these are children. Okay, go on. Some meetings. Good. Yeah, we'll come to this. Okay, this is teachers training in schools. Es una formación para profesores. Later, we'll come to that. Okay. So, later on, Más tarde, initially we started in the residential neighborhoods. empezamos en barrios residenciales. We used to have thousands of such units.
miles de reuniones in the neighborhoods. en los barrios. In Kerala, En Kerala, since the state was behind, como era behind, El Estado estaba detrás de eso. el Estado estaba detrás de eso. tied to the program which you saw yesterday, Atado al programa que vimos ayer. Ajá. at one stage they had nearly 56,000 children's neighborhood units. 56 unidades de barriales. Yeah. Now the children are less in the families. ¿Les? See, earlier we used to have in each family 3-4 children like that. Al principio empezábamos en cada unidad familiar había 3 o 4 niños. So when 30 family means there will be enough children. Cuando hay 30 familias se supone que hay suficientes Now the niños. number of children in the families is coming down. Ahora el número de niños en las familias So instead of having one baja. neighborhood parliaments for every 30 families, ahora en lugar de hacer parlamentos barriales de 30 familias, they put 2 or 3 neighborhood parliaments of adults together. ponemos 4 o 5 parlamentos. from there form the neighborhood Sorry, parliament. sorry, Sorry. I need, and now I need you to say it again. You see, earlier we used to have, for every neighborhood of 30 families, we used to have a children's neighborhood parliament. Vale, antes por cada 30 parlamentos barriales teníamos parlamentos infantiles, Because there would be enough children. porque se supone que habría suficientes niños. Families had 3-4 children. Las familias suelen tener 3 o 4 niños, But now, pero ahora number of children in families has come down. hay menos niños en las unidades So when it is familiares. 30 families, Así que cuando hay they 30 may not get familias, 30 children to run a parliament. igual no hay 30 niños en cada parlamento. So instead of 30 families, Si hay 30 familias, now 60 families or 90 families put together become one children's parliament. vale, necesitamos 60 o 90 parlamentos familiares para que haya un parlamento infantil. In Kerala state also number of children's parliament has come down because of that. En Kerala también el número de niños de parlamentos infantiles se ha reducido por esa causa. Initially we started in the residential neighborhoods. Al principio empezamos con los parlamentos barriales And that was the most proper thing to do. y esa era la mejor manera de hacerlo. The most conducive thing to do. La manera más conductiva de hacerlo. Because they are living in the midst of the realities of the neighborhood. Entonces, porque esa es la realidad territorial que hay. They knew the people there. Se conocen, la gente que hay ahí, se conocen los problemas que They are tienen, rooted on the ground. están anclados al suelo, And they could take up enraizados, issues. They could take up issues and problems. Pueden surgir los problemas, los temas, And with the help of the neighbors y con la ayuda de las vecinas, de los vecinos, and with their appreciation, y con su apreciación, con su... sí. get things done. Se hacen las cosas, se realizan. But later we found Pero después encontramos we could not sustain this process que no podíamos sostener este proceso without animator support. sin el apoyo de animadoras y We need animadores. to have people to ensure Necesitamos asegurarnos de que la the gente, program continues. de que el programa continúe, The children being children, que los niños sigan siendo niños, they would need some kind of an encouraging support. que los niños, por ser niños, necesitan un apoyo. We call this parliament play.
llamamos a esto el juego del Parlamento. That means, as they have, children, how do they play? Se plantea como un juego para los niños. If they see adults cooking, Si ellos ven que los adultos están cocinando, they also imitate cooking. ellos también quieren imitar And la that cocina. becomes their play. Y se convierte en un juego. And when they see adults driving cars, Y cuando driving cars, y cuando ven que los adultos conducen coches, children also imagine to be driving. los niños se imaginan que están conduciendo también. Imitate that activity. They They imitate that activity, imitan esa actividad and that becomes their play. y se convierte en su juego. So we say adults have parliaments, Así que los parlamentos de adultos and they imitate that activity, son imitados en su and actividad that becomes their play. y se convierten It's en a su learning play. juego. Es un juego de aprendizaje. A play that introduces them to citizenship involvement. Es un juego para iniciarles en un ambiente de ciudadanía. But children, being children, Pero como son niños, they show interest in one play today se interesan en un juego hoy and look for another game or another play tomorrow. y buscan en otro juego para So mañana. the sustained interest may not be there. Entonces Sustained, continued interest in the same process may not be there. entonces el Los interesados en ese juego. Mantener la motivación. mantener, sí, la motivación. Unless No se puede mantener esa motivación there is some adult a no- encouragement a no ser que haya un apoyo de to adultos keep focusing on something. para mantenerlos enfocados en Then algo. they enjoy. Y entonces Then they enjoy. disfrutan. Yeah. And this kind of supportive persons Y estas personas de apoyo are very important. son muy importantes. And the more loving persons they are, Y cuanto más amorosas children sean, gather around them, the process goes on. es más fácil que el proceso siga adelante, And ¿no? these volunteer animators Y estos animadores voluntarios have to be supported by tienen que ser apoyados some structure por una estructura or some payment. que esté remunerada. And this we could not ensure Y that esto no se was puede asegurar, sustainably available. sin esto no se puede asegurar una sostenibilidad, ¿no? So we thought, why not we go to the schools also? ¿Por qué no? Entonces pensaron, ¿por qué no vamos a las escuelas también? Schools had a disadvantage Las escuelas tienen una desventaja because children from the same neighborhood don't go to the same school now. porque ahora los chicos que van a un barrio no van a la misma escuela. Children, depending on the financial status of the parents, Depende de la capacidad adquisitiva de los padres. they go to various Van a- quality schools. Van a unas escuelas de más o menor calidad. And so we thought we may not get a proper neighborhood for the children to respond. Entonces pensamos que no podríamos conseguir un barrio concreto para... If we make the children's parliament school-based. No podríamos basar esos parlamentos en lo barrial si lo hacemos en las escuelas. But still we thought, Pero aún así pensamos, in the absence of some other mechanism to sustain the process, the absence of some other mechanism que to en- sustain the process, en ausencia de algún otro mecanismo para apoyar el proceso, schools offer a good scope. que las escuelas eran una buena aproximación. So we go to schools now Así que vamos a las escuelas ahora and get the consent of the headmaster or somebody, y conseguimos the consent of the headmaster, principal, or the el correspondent, consentimiento del director and then
Then we introduced the concept directora. to the teachers. Y buscamos el consentimiento también de The las teachers profesoras interested, y el profesorado we interesado, introduced the concept to the children y les explicamos el concepto a los niños and organized the entire school as children's parliaments. y organizamos a las escuelas como parlamentos So infantiles. in one school in Tuticorin, Por ejemplo, en una escuela en Tuticorin, one town in Tamil Nadu, Tuticorin, es Town, una escuela en Kerala, un pueblo en Kerala. the school has, Esta escuela that's tenía... not in Kerala, that's in Tamil Nadu. That school, Tuticorin is in Tamil Nadu. Tamil Nadu is another state. Ah, ok. Okay, that's no problem. Okay. And then Era en otro estado diferente. they have 32 children's parliaments. Teníamos ahí 32 parlamentos infantiles, Each parliament has 30 children. cada parlamento de 30 niñas. And these children are grouped Y estas niñas estaban agrupadas not according to the classes they study, the grades they study. no según los cursos y las clases, Classes in the year of their schooling. Sí. Yeah. ya, The study, but according to the territorial areas they come from. sino basadas en las áreas territoriales desde donde venían. So these children's parliaments Así que are estos parlamentos infantiles son territorially organized units. unidades territoriales, basadas en unidades territoriales. A ver si me he entendido, perdona. En el mismo colegio no se dividen por cursos, sino todos los de una edad de un territorio se juntan, todos los de otra edad de otro territorio, ¿vale? Exacto, sí. Eso es, vale, vale. No, Quería Se entender. reúnen por territorio. por Sí, sí, eso es lo que quería saber. no, not by ages, Not by ages. but just to territory. There's no children of various ages Yeah. coming from the same territorial area, they become one parliament. Another set of children coming from this area of various ages, they become another parliament. Like this territorial. I want to know if I understand correctly. Good. Thank you. Right. O sea, basados en el territorio y no en las edades. Because we say Porque decimos, any parliament si hay un parlamento should have a defined territory que tenga que tener un territorio definido to be in charge of, Para encargarse. to take charge, para to encargarse, respond. para responder Because if you leave it in the air like that, it doesn't get focused. Si no, si lo dejas en el aire, no se enfoca. es necesario el enfoque territorial. Focus territory. The focus territory gives them concrete situations, concrete challenges, concrete persons. Porque tiene el territorio, tiene unos problemas determinados, una gente determinada. So this we ask the schools to give us 1 hour. Les damos una hora para 1 hour a reunirse week. a la semana. And in the schools they have normally Y las escuelas tienen normalmente extracurricular activity period. Extracurricular. Curricular means, you know, the Sí, sí, syllabus. extracurricular, actividades extracurriculares. And then they have value clarification classes, Tienen clases de clarificación de valores, moral instruction classes, instrucción moral or time for meetings, clubs and associations. y tiempo para reunirse en asociaciones. Y We tell them any of these things could be integrated que decimos que cualquiera de estas actividades puede estar integrada conduct the children's parliaments. para dirigir estos parlamentos infantiles. Okay. We tell them this is a kind of value clarification in action, moral instruction in practice. Like this we tell them and they come. Okay. O sea que decimos que todo esto sirve para lo mismo y lo conducimos hacia los parlamentos We tell them also infantiles. citizenship training in practice. Les decimos que es una educación en la ciudadanía en la práctica. Okay. Sí, pero en el
En actividades extracurriculares, son extraescolares, fuera de horario. Okay. And then, when they gather together, Cuando in se units of juntan 30, en unidades de 30, they elect ministers. eligen ministras. As I said, we ensure that everybody is a minister or a deputy minister. Y como decimos, todo ministro tiene un ministerio en la deputy. Deputy means assistant. Que Supportive minister. que Associate minister. Like Concejal. sí, todo el mundo tiene un so every minister. every minister, every child is either a minister Ajá. or a deputy minister. Ok. O sea que cada niña es o un ministro o un asistente del ministro. Okay. And then you have those 17 goals. Y tenemos aquí las 17 objetivos. For each of these 17 goals, Para cada uno de estos 17 objetivos, ahí. we ensure Nos aseguramos a minister each. que hay un ministerio. That is 17 ministers Hay 17 ministras to represent the 17 goals. para representar las 17 objetivos. Okay. And then in addition, they have various other ministers. Además tenemos otros ministerios. And we give a kind of a handbook like this. Y les damos un folletín, un librito como So I ese. start with child prime minister's role. Active tips for them, action ideas for Que them. son consejos, son guías para los primeros Next ministros. comes, the secretary role, the parliament affairs ministers. Y hay otra que son los consejos para los secretarios, los asistentes de ese primer ministro. Then the child minister for persons with disabilities. It parts from... Disability means Yeah. people I don't know. without eyesight. I know, or, but you said that that a was... child minister un ministro for que hay un ministro para el tema de diversidad funcional, diversas so diversidades. they focus on the needs of children or persons with various disabilities Se encargan de las personas que tienen varias in the neighborhood and elsewhere. funcionalidades y en el barrio y fuera del And barrio. the next comes child ministers for the rights and protection of children. El otro Rights es and child protection, there is a minister. derechos infantiles y derechos de protección de la infancia. And then child ministers for sports and games. Primer ministro para deportes y juegos. And child ministers for art, culture and communication. Comunicación, arte y cultura. And child minister for spirituality. Espiritualidad. Okay, this in addition to the 17. Eso además de los 17 objetivos. So, how many are here? A, B, C, D, E, F, G, H. So here, 9 ministers are here. Ahí hay 9 ministros. So that's 17. How many now? 26. 26. Now we tell them, depending on the need in the areas, Así que les decimos que dependiendo de las necesidades del área, add more ministries. se pueden sumar más ministerios. If you don't find more ministries, Si no encuentras más ministerios, make deputy ministers. haz asistentes de ministro. So we ask for 1 hour a week, Les pedimos 1 hora a la semana and 1 week they have this children's parliaments territory based, y en cada semana tenemos estos parlamentos infantiles basados en el territorio and the next week y la siguiente semana they have ministry meetings. hay reuniones That ministeriales. means all the
Ministers for board number 1 meet separately. Sí, significa que los ministros para el objetivo número 1 All the se ministers juntan, okay. Sí, All sí. the ministers for disability concerns meet separately. se juntan separadamente también los ministros de los temas de diversidad. All the prime ministers meet separately. Cada ministro y cada tipo de ministro All the health ministers meet separately. se reúnen separadamente. And for 1 hour every other week. Y cada 2 semanas, una they have semana, This ministry-based, team-based meetings. sí, Ministry-based, sí, team-based. Team means, you know, health is a team. ajá, Subject-based. ok. O sea, una semana se juntan basado en territorio y a la siguiente semana se juntan basado en los ministerios, en los ítems, las temáticas. So the week after, all these ministers gaining inputs in various ministry meetings, they all come back to their territory meetings. Ajá, eso es lo mismo. You follow? You repeat the last say Yeah. the thing you said. Okay, when they come back to the territory meetings, parliament meetings, There was a question there. yeah, you had a question. No sé si es el momento, pero no entiendo. Cuando se forman los diferentes ministerios, no entiendo cómo se va luego. Federando. Sí. She doesn't understand once you form those ministries how they get federated at higher levels. And that will come to that later. Right? Okay. No. Now, say in the school, now what happens? In each neighborhood, Lo que pasa es que en la escuela, en cada barrio in each neighborhood, 30 children, de 30 niños, there you have one health minister. hay un ministro de salud. The next week, all health ministers meet at school level. Y a la siguiente semana, esos son del Parlamento de Barrial. En la escuela, la siguiente semana se juntan todos los ministros All the Salud. health ministers get federated at the school level for health ministry meetings. Se reúnen todos los ministros de salud y están federados para los asuntos de salud. So suppose that school had 32 neighborhood parliaments. Esa escuela se supone que tiene 30 parlamentos barriales incluido ahí. And in each neighborhood parliament there is a health minister. Porque en cada parlamento barrial hay un ministro de salud. All these 32 health ministers from these 32 parliaments, Y esos 32 ministros de salud de esos 32 parlamentos barriales they come together for the ministry meeting se reúnen para el Ministerio de Salud at the school level. a nivel de escuela. And this can be later federated. Y se van federando así sucesivamente hacia It arriba. can go on like that. Okay. En el caso del Ministerio de Salud o de Educación, In that case of the health ministry, a lo mejor allí es necesario que se traten, porque por ejemplo aquí están cubiertas, bueno, aunque hay que crear alternativas, ¿no?, a la medicina. maybe here the health item is more covered, less needs at the beginning. In principle, it's the health issue is not that necessary as there. ¿Qué quieres decir? They don't. En un ministerio así, así por ejemplo, la salud, entre comillas, está cubierta, ¿qué problemas tratan ellos, o sea, los chavales en sí? Aunque, por supuesto que es mejorable. He's asking more or less what they discuss about health. What they discuss about health. Suppose you take a village situation. Imagínate que hay una situación en el pueblo. There are various health problems in the neighborhood. Hay varios problemas de salud en el barrio.
For example, one case I bring, we had this one kind of fever, Por ejemplo, hay un brote de fiebre and that's a serious disease coming y es caused by mosquitoes. una enfermedad que viene provocada por los mosquitos. The children discuss about it. Se ponen a discutir los niños They sobre get eso. the people from the government to come and explain to them. Y llaman a una persona del gobierno para que les explique sobre eso. And they say we must do something about it. Y dicen, tenemos que hacer algo sobre eso. What could we do? ¿Qué podemos hacer? So they say this mosquitoes breed whenever there is some stagnant water, Hablan pues, que viene de algunas charcas, even a small pot like that. aunque sean pozos pequeños. They breed in no time. So one way is see that no stagnant dry water is there. Water is there around. And this they go house to house and tell the people, are you doing it? Are you doing it? Entonces se van casa por casa diciendo, cuidado con estos charcos. This is one example. Like this various things. For example, they say if the nutrition is not okay. Dicen, por ejemplo, si la nutrición no está bien y los niños se enferman por eso, what could we do? ¿qué podemos hacer? Okay. Preventivo. Preventivo, promotivo, and then exercises. They say people don't take exercises, they get heart problems. What we do? Dicen, por ejemplo, si la gente no hace ejercicio, pues tiene problemas cardíacos. ¿Qué podemos hacer? And then they have, biomass index, you know that? El índice de masa corporal. Yeah, biomass index. That means, for this height, this much should be the weight. Sí, para una altura determinada tienes que tener una masa determinada. Then do the people in the neighborhood all have that possibility? They do what? Do they measure up to that? Lo miden, van y miden en el barrio cuál es la... Or is there malnutrition? Y ven que es tema de Then malnutrición. what could we do? ¿Qué podemos hacer? So now, since he asked about health, we have given Como él ha preguntado sobre la salud, 58 tips, 58 points, Hay 58 puntos. 58 puntos, 58 suggestions, and sugerencias. these ministers could take up any one of these things, and then they could do something about it. Pueden coger cualquiera de estas sugerencias y encargarse. Shall inform ourselves on infant mortality rates. Nos debemos informar sobre la mortalidad infantil. Then shall know maternal mortality rates. Sobre la tasa de mortalidad en los nacimientos. Then visit a poor village and study the effects of malnutrition. Visitar un pueblo pobre y estudiar la malnutrición. Shall rank the various countries on the basis of IMR, MMR and malnutrition. Hacer un ranking de los ratios de malnutrición que hay en varios países. Shall study about the countries where medical expenses are free and the poor have good medical care. Estudiar los países en los que hay una medicina gratis y el cuidado médico. Countries, no? Sí, countries where medical expenses are free. Sí, en aquellos en los que se subvenciona la medicina. And then, shall promote generic medicines through social media. Deberíamos promover los medicamentos genéricos. Generic medicines, no? Sí. Okay. Children get aware about that and then create consciousness through social media. Entonces, guide the children through the social media. They could tell them there are generic medicines are there like that.
Through the social media. Through social media, they could promote awareness. Ah, ok. Entonces, a través de los medios de comunicación, concienciar de la existencia de los medicamentos genéricos. Shall listen to talks and medicine-less treatments and alternative treatments. Deberíamos informar sobre la existencia de métodos alternativos, de medicinas alternativas. Shall learn about the connections between natural farming and health. La relación entre la agricultura natural y la salud. Shall make children memorize the WHO definition for health. Shall make children Hacer que los niños memorize memoricen the World Health Organization's un informe. la OMS, la Organización Mundial de la Salud, definition for health. la definición de salud de la OMS. You know the definition of the WHO World Health Organization for health? ¿Sabemos cuál es la definición de salud? Health is not merely the absence of disease, La salud no es solamente la ausencia de enfermedad, but a state of pero un estado physical, mental, social and spiritual health, de salud social, mental y espiritual, which is a fundamental human right. que es un derecho fundamental. So we make the children's parliament ministers or make the children memorize this definition. Hacemos que los niños de los parlamentos se memoricen esta definición de salud. Shall promote healthy lifestyles. Deberíamos promover modos de vida saludables. Shall arrange for first aid drills for children. For what? First aid. First aid means, you know, when an accident, first help. Initial help. Primeros auxilios. Okay. Me tenéis que perdonar, estoy un poco cansado. Yeah. Ir al baño, como hemos empezado antes, yo también he mirado el reloj a ver si eran las 12 porque siempre para ir a las 12. Then such a lot of ideas comes, 56 ideas, suggestions given. And we tell the children, you don't need to take up all. Entonces cogemos esos 56 consejos y les decimos, no los tenéis que coger todos. You choose at least one enough. Con que escojáis uno puede ser And do suficiente. something about it. Y aquí hagáis algo sobre So ello. that way they get interested in doing more and more and more. Entonces ya se van interesando más y más. So this kind of tips are given for each ministry. Y estos consejos se le dan a cada ministro. And Okay, we are, time, huh? well, yeah, we're in the need of some kind of a rest, a break. Okay, good. Okay, so we have health time given.